inside their college premises has ripped the internet. A massive debate has now sparked off after yet another government college in Karnataka banned girls wearing the hijab from attending classes. मोहतरम हजरात, आपने देखा होगा इस वक्त सोशल मीडिया वगैरह पर हिजाब के मुतालिक लिखा बोला जा रहा है और इस पर बहस हो रही है। बहुत से लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर हिजाब के बारे में प्रोफाइल फोटो वगैरह भी लगा रहे हैं। तो ये क्या मसला है और क्यों बहस इसके ऊपर चालू है? तो हम देखेंगे कि ये कोई नई बहस हिजाब के ऊपर नहीं है। शुरू ही से जो इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है, हिजाब के दुश्मन है, औलिया और शयातीन है, उन्होंने हिजाब, सतर, बुर्के के ऊपर एक हंगामा खड़ा किया हुआ है। अगर देखा जाए दरअसल बहुत सारे मज़ाहिब है, चाहे ईसाई हो, सिख हो, यहाँ तक कि हिंदू भी, इनके मज़ाहिब में भी घूंघट, सतर और चेहरा छुपाने का इंतजाम किया जाता है, लेकिन कभी उनको निशाना नहीं बनाया जाता। जब भी मसला आता है, मुसलमानों को लेकर आता है और मगरिबी मुमालिक से लेकर दीगर मुमालिक से भी खबरें आती रहती है कि हिजाब की वजह से कभी कॉलेज में आने से मना कर दिया गया और कभी हिजाब की वजह से रास्ते वगैरह पर छेड़ा गया। ये मसले चलते रहते हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त कर्नाटक के उडुपी जिले में एक कॉलेज के अंदर, कुंदापुरा एरिया के अंदर कॉलेज है, वहां के प्रिंसिपल ने हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को हिजाब निकाल कर आने के लिए कहा और ये कहा कि अगर हिजाब के साथ आती है तो कैंपस के अंदर उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गैरतमंद बेटियां, बच्चियां, उन्होंने हिजाब को निकालने से मना किया, इसलिए उन्हें कैंपस के अंदर एंट्री करने से रोका गया, उन्हें बाहर ही रोका गया। कई दिनों तक वो मुसलसल एहतिजाज करते रही, बाहर खड़ी रही। उनसे दस्तखत करने के लिए कहा गया कि तुम इसके अंदर लिखो कि हमने जो है गैर हाजिरी बहुत दिनों से की है, और उन्हें तरह तरह से सताया भी गया, अंदर लेने से मना किया गया। लेकिन उन्होंने इसका पुरजोर एहतिजाज किया, मुकाबला किया, अपने जो हुकूक है उसके लिए वो लड़ती रही। आहिस्ता आहिस्ता ये बात सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगी, बहस चलने लगी। तो इस मामले को तूल दिया वहां के एक एमएलए ने, इसका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं है। उसने ये बयान दिया कि अगर तुम हिजाब पहनकर आओगी तो जो हिंदू है वो भी भगवा, गमछा वगैरह पहनकर, शाल ओढ़कर, सैफरन शाल डालकर आएंगे। उसके इस बयान के बाद इस पूरी बहस को हिंदू मुस्लिम रंग चढ़ गया, जिसकी वजह से आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि जो भगवा सोच है, एक नजरिया है और गंदी ज़हनियत वाले कुछ लोग हैं, उनके इशारे पर वो लोग भी भगवा शाल वगैरह डालकर रस्ते के ऊपर उतर रहे हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है। अब ये जो बच्चियां हैं, सिर्फ हिजाब की वजह से, स्कार्फ की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। वो भी वो स्कार्फ जो सिर्फ वो अपने सर के ऊपर उड़ती है, चेहरा तो उनका खुला रहता है। लेकिन उनकी जुर्रत, हिम्मत उन बच्चियों की कि उन्होंने बाकायदा मुकाबला किया और डटी हुई है और हिजाब उतारने को वो तैयार नहीं है। अल्लाह ताला इसी तरीके से उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। उन्हें धमकियां दी जा रही है कि आपको एग्जाम में भी बैठने नहीं दिया जाएगा, जैसा कि न्यूज है। फरवरी इस महीने के अंदर इनके एग्जाम है, उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप लैब में नहीं आओगी तो आपको थ्योरी भी करने नहीं दी जाएगी। अगर आपको लैब में आना है तो हिजाब उतार कर आना, लैब में आने की शर्त है। तो हर तरीके से उन्हें हिरासत करने की कोशिश की जा रही है और ये जो बच्चियां ये अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने पिटीशन भी दाखिल की है और इसके ऊपर अब बहस हो रही है। अब वो बच्चियों का ये कहना है कि मुस्लिम जमात है या मुस्लिम लीडर है, इन्होंने हमारे लिए अब तक आवाज नहीं उठाया
تو اس کے اندر ایک بات تو یہ بھی ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہماری لڑائی خود لڑ رہے ہیں تاکہ اس کو کسی طریقے کا مذہبی رنگ نہ ملے یا کوئی یہ الزام نہ لگا کہ کسی کے اشارے پر یہ کام ہو رہا ہے، بلکہ ہم اپنے حق، اپنے حقوق اور حجاب کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جس طریقے سے دیگر مذاہب کو آزادی ہے اسی طریقے سے ہم بھی جو اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایسا کوئی ایشو نہیں ہوا، بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر حجاب کے ساتھ لڑکیاں جاتی ہے، یہ صرف اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ سے یہ گندی ذہن رکھنے والے یہ نفرتی کیڑے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور اس کو جو بھگوا دہشت گرد ہے اس کو بڑھاوا دے رہے، شال بھگوا گمچا اڑ کر وہ میدان میں اترے اور لڑکیوں کے مقابلے میں یہ لڑکے بھی آ رہے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک، شرمناک حال ہے ان لوگوں کا۔ تو اس میں میں اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ان بچیوں کو استقامت عطا فرمائے۔ وہاں پر بہت ساری اور بھی مسلم بچیاں ہیں جو بغیر اسکارف کے جاتی ہے اور حجاب کے ساتھ جانے والی یہ بچیاں ہے، تو انہیں یہاں تک بھی دھمکی دی گئی کہ اگر یہ بچیاں ان بچیوں کی نوٹس وغیرہ لے کر پڑھتی ہے تو ان کی مدد کرنے والی جو بچیاں ان کے اوپر بھی کالج کارروائی کریں گے، ہر طریقے سے ستایا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو شریعت ہے، حجاب ہے، اور اللہ رب العزت نے جو قوانین ضوابط ہمارے لیے بنائے وہ کتنے اہم اور ضروری ہے۔ ہر ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ آج باطل کیوں صرف ہمارے ہی پیچھے پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ حجاب پر پردہ کرنے والے اور بھی مذاہب کے اندر پردے کیے جاتے ہیں، لیکن جب بھی سوال اٹھتا ہے مسلمانوں کے بارے میں کیوں؟ کیونکہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہی ان کا اصل موضوع ہے۔ اس لیے میں ہم تماموں سے اپیل کروں گا جو میرے اس مختصر سے بیان کو کلپ کو سن رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس بات کو سمجھے اور ہم حجاب کرنے والی بنے، ہم پردہ کرنے والے بنے، اور جو برقعے کا حجاب کا صحیح مطلب ہے پردہ کرنا، نامحرم سے بچنا، ہم اس کے اوپر بھی عمل کرنے والے بنے۔ اگر ہم خود عمل کریں گے، اگر ہمارے خود کے اندر عمل کا جذبہ ہوگا اور ہم خود اگر عمل پر ڈٹیں گے تو کوئی بھی ہمیں عمل کرنے سے، صحیح راستے سے روک نہیں سکتا، کوئی بھی طاقت ہمیں شریعت سے، اسلام سے دور نہیں کر سکتی اگر ہم ہی پکا عزم اور ارادہ کریں۔ جیسے ان بچیوں نے پکا عزم ارادہ کیا ہے، ڈٹی ہوئی ہے، کوئی طاقت انہیں حجاب سے نہیں روک سکتی۔ تو میرے اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بچیوں کو ان کے اس مشن میں، پروٹیسٹ میں، احتجاج میں کامیاب کرے، اور جو نفرتی کیڑے ہیں اللہ رب العزت انہیں ناکام کرے۔ تو اس مختصر معلومات کو آپ شیئر کریں، اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب بھی کرے، آگے شیئر بھی کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت